Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya, Nisa Arini Sa'adah, akan membahas materi seputar rukun-rukun salat dan kesunahan-kesunahan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Fasrun, adapun ini ialah pasal wa arkanus sholati, adapun rukun-rukunnya sholat, thamaniyata asyara, ialah ada 18. Ruknan, apanya rukunnya? An-niyatu, rupanya niat, wal qiyamu, dan berdiri, ma'al qudrati, beserta mampu, wa takbiratul ihrami, dan takbiratul ihram, wa qiraatul fatihati, dan membaca al-fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan adapun lafaz bismillahirrahmanirrahim, ayatun, ialah satu ayat minha dari al-fatihah. Wa ruku'u, dan ruku', wa tuma'ninatu, dan tuma'ninah, fihi, di dalam ar-ruku', wa raf'u, dan bangun, wal i'tidalu, dan i'tidal, wa tuma'ninatu, dan tuma'ninah, fihi, di dalam al-i'tidal, wa sujudu, dan sujud, wa tuma'ninatu, dan tuma'ninah, fihi, di dalam as-sujud, wal julusu, dan duduk, bainas sajdataini, di antara dua sujud, wa tuma'ninatu, dan tuma'ninah, fihi, di dalam al-julus, wal julusu, dan duduk, al-akhiru, yang terakhir, wa tasyahudu, dan membaca tasyahud, fihi, di dalam al-julusul akhir, wa sholatu, dan membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihi, di dalam al-julusul akhir, wa taslimatu, dan mengucapkan salam al-ula, yang pertama, wa niyatul khuruji, dan niat keluar minas sholati, dari sholat, wa tertibul arkani, dan mengurutkan rukun-rukun alama, atas sesuatu, dakarna, yang telah menyebutkan siapa kami hu pada ma. Wa sunanuha, dan adapun sunah-sunahnya sholat, qabla dukhuli, di sebelum masuk, fiha, di dalam sholat, syai'ani, ialah dua hal, al-adhanu, rupanya adhan, wal iqamatu, dan iqamah. Wa ba'da dukhuli, dan setelah masuk, fiha, di dalam sholat, syai'ani, ialah dua hal, at-tasyahudu, rupanya membaca tasyahud, al-awalu, yang pertama, wal kunutu, dan membaca doa kunut, fi subhi, dalam sholat subuh, wa fil witri, dan dalam sholat witir, fin nisfi, dalam pertengahan, athani, yang kedua, min syahri ramadhana, dari bulan Ramadan. Wa hay'atuha, dan adapun sunnah hay'atnya sholat, khamsata asyara, ialah ada 15. Khaslatan, apanya perkaranya. Raf'ul yadaini, rupanya mengangkat kedua tangan, inda takbiratul ihrami, ketika takbiratul ihram, wa inda ruku'i, dan ketika ruku', wa raf'i, dan bangun, minhu, dari ar-ruku', wa wad'ul yamini, dan meletakkan tangan kanan, ala shimali, atas tangan kiri, wa tawajjuhu, dan membaca doa tawajjuh, wal isti'adzatu, dan membaca isti'adzah, wal jahru, dan mengeraskan suara, fi mawdi'ihi, dalam tempatnya al-jahr, wal israru, dan memelankan suara, fi mawdi'ihi, dalam tempatnya al-israr, wa ta'minu, dan membaca amin, wa qira'atus surati, dan membaca surah, ba'dal fatihati, di setelah al-fatihah, wa takbiratu, dan membaca beberapa takbir, indal khafdi, ketika turun, wa raf'i, dan bangun, wa qawlu, dan mengucapkan sami'allahu liman hamidahu, rabbana lakal hamdu, wa tasbihu, dan membaca tasbih, fi ruku'i, di dalam ruku', wa sujudi, dan sujud, wa wad'ul yadaini, dan meletakkan kedua tangan, alal fakhidaini, atas kedua paha, fil julusi, di dalam duduk, ya besutu, seraya membentangkan siapa musyalli, al-yusra, terhadap tangan kiri, wa yaqbidu, dan menggenggam siapa musyalli, al-yumna, terhadap tangan kanan, illal musabbihata, kecuali jari telunjuk, fa innahu, karena sesungguhnya musalli, syiru, ialah menunjuk siapa musyalli, biha, dengan al-musabbihah, wa tasyahidan, seraya membaca syahadat, wal iftirashu, dan duduk iftiras, fi jami'il jalasati, dalam seluruh beberapa duduk, wat tawarruku, dan duduk tawarruk, fil jalsati, di dalam duduk al-akhirati, yang terakhir, wa taslimatu, dan mengucapkan salam at-thaniyatu, yang kedua. Berdasarkan kitab takrib karya Imam Abu Syuja', dijelaskan bahwa rukun-rukun salat ada 18. Rukun yang pertama ialah niat, rukun yang kedua ialah berdiri bagi yang mampu, rukun yang ketiga ialah mengucapkan takbiratul ihram. Rukun yang keempat ialah membaca al-fatihah. Perlu diingat bahwa lafaz bismillahirrahmanirrahim termasuk satu ayat dari surah al-fatihah.
Rukun yang kelima ialah rukuk. Rukun yang keenam ialah tumakninah di dalam rukuk. Rukun yang ketujuh ialah bangun dari rukuk dan i'tidal. Rukun yang kedelapan ialah tumakninah di dalam i'tidal. Rukun yang kesembilan ialah sujud. Rukun yang kesepuluh ialah tumakninah di dalam sujud. Rukun yang ke-11 ialah duduk di antara dua sujud. Rukun yang ke-12 ialah tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud. Rukun yang ke-13 ialah duduk yang terakhir. Rukun yang ke-14 ialah membaca tasyahud di dalam duduk yang terakhir. Rukun yang ke-15 ialah membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW ketika duduk yang terakhir setelah membaca syahadat. Rukun yang ke-16 ialah mengucapkan salam yang pertama. Rukun yang ke-17 ialah niat keluar dari salat. Rukun yang ke-18 ialah melakukan rukun-rukun sesuai dengan urutan yang telah disebutkan. Kemudian masuk pada penjelasan kesunahan-kesunahan yang ada pada salat. Yang pertama, kesunahan-kesunahan sebelum pelaksanaan salat itu ada dua. Yang pertama, adzan, dan yang kedua, iqamah. Kemudian sunah-sunah setelah masuk dalam salat ada dua, yaitu tasyahud awal dan membaca doa qunut pada salat subuh dan salat witir di pertengahan kedua bulan Ramadan. Kemudian masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu sunah-sunah hayatnya salat. Sunah-sunah hayat salat ada 15. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram dan ketika hendak dan bangun dari rukuk. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian, yang ketiga, membaca doa tawajuh atau biasa disebut dengan doa iftitah. Yang keempat, membaca isti'adzah atau biasa disebut dengan ta'awudz setelah membaca doa tawajuh. Yang kelima, mengeraskan suara di tempatnya, yaitu pada salat maghrib, isya, dan subuh. Yang keenam, memelankan suara di tempatnya, yaitu pada salat zuhur dan asar. Yang ketujuh, mengucapkan amin setelah selesai membaca Al-Fatihah. Yang kedelapan, membaca surat setelah Al-Fatihah. Yang kesembilan, membaca beberapa takbir ketika turun dan bangun. Yang kesepuluh, mengucapkan Sami'allahu liman hamidahu, Rabbana lakal hamdu. Yang ke-11, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Yang ke-12 ialah meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk dengan membentangkan tangan kiri sekiranya ujung jemarinya sejajar dengan lutut, sedangkan tangan kanannya menggenggam kecuali jari telunjuk, karena jari telunjuk untuk menunjuk dengan mengangkatnya ketika membaca tasyahud. Yang ke-13, melakukan duduk iftirash pada semua posisi duduk yang dilakukan dalam salat. Yang ke-14, duduk tawarruk pada duduk yang terakhir. Yang ke-15, mengucapkan salam yang kedua. Sahabat-sahabat santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus ya kajian kitab di channel MP Kusnuris. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya.